आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के जमाने में ये चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आवाज द वॉइस लेकर आया है स्टोरी वाला, और स्टोरी वाला सीजन 3 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियां। बहुत पुरानी बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि अफ़गानिस्तान के एक छोटे से गांव में मुस्तफ़ा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। पैसे की कमी की वजह से उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। उनके घर में 3 लोग थे, मुस्तफ़ा खुद, उसकी बीवी और उसका इकलौता बेटा, जिसका उसने प्यार से नाम अलादीन रखा। मुस्तफ़ा बहुत गरीब था। किसी तरह वो लोगों के कपड़े सिलाई करके अपने और अपने घर वालों का पेट पालता था, क्योंकि लोगों के कपड़े सिलाई ही उसका रोजगार था। चूँकि मुस्तफ़ा का एक ही बेटा था, इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन अलादीन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। किताबों से तो मानो उसे सख्त नफरत थी। वो तो मनमौजी सा था। उसे न अपने बाप की जज्बात की फिक्र थी और ना ही अपने मुस्तकबिल की। उसका सारा दिन खेल कूद में गुजरता था। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा को हर वक्त अलादीन की फिक्र रहती थी। मुस्तफ़ा ने अलादीन को तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन अलादीन तो मानो जैसे चिकना घड़ा था। मुस्तफ़ा की किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। अलादीन को समझाने की पूरी कोशिश के बाद मुस्तफ़ा बहुत मायूस हो गया। चूँकि वो लोगों के कपड़े सिलाई करके अपनी रोज़ी कमाता था, इसलिए मुस्तफ़ा ने अलादीन को भी सिलाई सिखाने का फैसला किया। उसने अलादीन से इस बारे में बात की, लेकिन अलादीन ने दर्जी का काम सीखने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। अलादीन का इनकार सुनकर मुस्तफ़ा और ज़्यादा अफसुर्दा हो गया। वो गरीब आदमी दिन रात ये सोचकर परेशान रहता था कि मरने के बाद अलादीन का क्या होगा। ये चीज़ें मुस्तफ़ा को अंदर ही अंदर से खा रही थी। एक दिन मुस्तफ़ा अलादीन की फिक्र में बीमार पड़ गया। बहुत इलाज के बावजूद उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और एक दिन मुस्तफ़ा अपने बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर रुखसत हो गया। अब अलादीन अपनी माँ के साथ इस दुनिया में अकेला रह गया था। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अलादीन की उम्र भी बढ़ती गई। इन हालात में कुछ अरसे के बाद अलादीन जवान हो गया, लेकिन जवान होने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। अपनी जिम्मेदारियों से कताए नज़र वो बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ रहता। अलादीन की माँ उसकी लापरवाह तबीयत पर बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन इकलौता बेटे होने की वजह से उसको कुछ भी ना कहती। एक दिन अलादीन बस्ती के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ कंचे खेल रहा था। वो इस खेल में मुसलसल बार बार हार रहा था, इसलिए वो गुस्से में था और अपने दोस्तों से कह रहा था कि मुझ पर मत हंसो, मैं आखिर में ज़रूर जीतूंगा। अचानक एक शख्स जो ताजिर लगता था वहाँ आया। उसने सर पर सुर्ख पगड़ी बांधी हुई थी और हाथ में बैग लटका हुआ था। करीब आकर उसने अलादीन से कहा, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है? अलादीन एक अजनबी से अपना नाम सुनकर पहले तो चौंक गया, फिर बोला, हाँ मेरा नाम अलादीन है, लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं आपको जानता हूँ, फिर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो आदमी जो एक सौदागर लग रहा था प्यार से बोला, क्योंकि मैं तुमसे उस वक्त से दूर हूँ जब तुम छोटे से थे। तुम्हारे वालिद मुस्तफ़ा भी तब जिंदा थे। अलादीन बड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अलादीन ने फिर पूछा। मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा, आदमी ने कहा। मैं एक परदेश में रहता हूँ। तुम्हारे वालिद की वफात की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक परदेश में रहता हूँ। तुम्हारे वालिद की वफात की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो शख्स अलादीन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, अफसोस मेरे भाई, आप बहुत अच्छे थे। बदकिस्मती से आखिरी लम्हात में मैं आपका चेहरा भी ना देख सका और ना ही आपकी मदद कर सका। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, मुझे माफ़ कर देना।
پھر اس نے الادین کے ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹا اب تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، آج سے تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ سوداگر کی محبت اور پیار پا کر الادین ایک لمحے کے لیے کہیں کھو سا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سوداگر دراصل اس کا چاچا ہے۔ وہ بھی اپنے والد کی موت کا غم کرنے کے لیے اس کے ساتھ رونے لگا۔ سوداگر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بیٹا میں ابھی جا رہا ہوں، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں یہاں اور دیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر الادین کو دیا اور کہا کہ یہ چند اشرفیاں ہیں، تم انہیں اپنے پاس رکھ لو، یہ گھر کے خرچ میں کام آئیں گی، اور گھر جا کر اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ میں کل تم سے اسی وقت اور اسی جگہ ملوں گا، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سوداگر اسی طرف چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ الادین نے حیرت اور خوشی سے اسے جاتے دیکھا، پھر وہ گھر لوٹ گیا۔ اس کی ماں گھر میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا، امی آج میں نے چچا جان سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے یہ سکے گھر کے اخراجات کے لیے بھی دیے ہیں۔ چاچا؟ کون سا چاچا؟ اس کی ماں نے حیرانی سے کہا، بیٹا تمہارا کوئی چاچا نہیں ہے، جیسا کہ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ ایک چاچا تھا، وہ بہت پہلے مر چکے ہیں، پھر یہ تیرا کون سا چاچا ہے؟ الادین یہ سن کر حیران ہوا۔ اس نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا جو چاچا کے ساتھ ہوا اور کہا کہ امی اگر وہ سوداگر میرا چاچا نہ ہوتا تو میرے باپ کو یاد کر کے اتنا روتا کیوں، اور وہ مجھے اتنے اشرفیاں مفت میں کیوں دیتا؟ وہ میرے باپ کا بھائی ضرور ہے، شاید تم اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہو۔ ہاں یہ ممکن ہے، کیونکہ تمہارے والد نے تو کبھی تمہارے چچا کا مجھ سے ذکر کیا نہیں، ماں نے کہا۔ ایسا ہی ہوا ہوگا امی، الادین نے اپنی امی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ امی تمہاری اور پاپا کی شادی سے پہلے پاپا کا کوئی بھائی ضرور تھا، اور پاپا سے کسی لڑائی یا جھگڑے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گیا ہوگا، اب وہ ہم سے ملنے آیا ہے۔ یہ سن کر الادین کی امی نے کہا، بیٹا جو تم کہتے ہو بالکل ٹھیک لگتا ہے، اگر ایسا ہے تو تم کل ان سے ضرور ملنا اور اسے گھر لے آنا۔ پھر اس کی امی نے چرخہ کاٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد الادین نے اشرفیوں سے کچھ اشرفیاں نکالی اور گھر کا سامان خریدنے بازار گیا۔ الادین اس دن بہت خوش تھا کیونکہ اسے بہت سارے مفت سکے ملے تھے۔ ان اشرفیوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ تو اب یہ جاننے کے لیے کہ سوداگر اس کا چچا بھی تھا یا نہیں، اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اور ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے سنتے رہیے اسٹوری والا۔